Guys, good afternoon. Boholian Hunters is here. If you ask me guys, this place is at Balili, Hagna, Bohol. Muni ang nature sa ilaha idol no, nga natural idol ba no? Mura siya og rice terraces mga idol no, sa Balili ni siya idol no. Sa Kadimo idol no, sa muni siya idol no, ceiling. Muni idol, sa inyo makita akong ipakita sa inyo idol, yung ani kanindot ang ilang palayan diri idol no. Tanawa mura siya og hadang palayan mga idol no. So sa inyo makita nindot yung kasi mga idol nya dool pa kay mga nindot pa kay mga tubig dool tanawa yung sapag tinaw kayo picture spring dool napakatinaw kasi ang tubig idol pwede yung idol no. So mo ni ka support sila ang basakan no rice field nila idol no. Sa inyo makita mga idol grabe ginakatinaw idol lami kay kaliguan dulu sa sapa ano sa irrigation nila idol oh sang kita ginanyo idol gabulaan na idol gablo ang sapa tinaw kayo bugnaw kay ning dapita idol mag-aso ni siya idol buntag sa iyo magfag na siya tungod sa kabugnaw idol no. For your information idol no, this is Bohol Honey Hunters idol no. Grabe. Walang ipakita inyo ang unsay naa sa Balili Hagna Bohol mo idol no. Barangay Balili ni si mga idol no. Siguro kung malang Ani kanindot lang nature spring mga idol no dito sa Balili. So mga idol no, paningot gyud maayog anhay idol no. sobrang linis ang tubig ito. Kaya ako lang pakita aron mapakita na ko sa inyo idol unsa kanindot doon no. E kining bukida dol nga nagi di pinakanindot to source sa tubig mga idol na pinakatinaw bugnaw kay mga idol. King tubigan mo ilang gidala nga to silang rice field mga idol. Tubig yan malakas yan. Kaya makasuporta og tubig ngadto sa ilang Baba natin. kumayan so mga idol no. Napakalaking sa. Atong i-explore pa mga idol kaya makita ninyo ang tanan mga idol kung unsa kanindot dito sa Balili Hagna Bohol mga idol. So mga idol no, paglakaw tagamay idol kaya makita na ko sa inyo ha idol ang uban pang mga nature sa mga idol. Mo ni ang lahang istakan sa tubig diri idol para mo slow motion ang tubig diri idol dili mo kusog kayo. Kunya mo agi dito sa ilang irrigation idol no. Nagidala nila nga sa ubos mga idol no. Dalawang irrigation. Sa inyo makita niya mga idol di ako naglakaw idol o yan lang pwede na nila kabrihan di idol o siradan idol no. So mga idol ilan nag-control ang tubig di idol no. So mo ni idol ang irrigation nila di sa kilid ang mga idol. Sa inyo makita nga naglatay-latay ko diha idol no kay wala ing agianan diha idol. Diha ra gyud akong agianan idol padung ito sa ubos idol no. Aron mo lagbas dito sa sentro sa ceiling mga idol no. So mga idol sa inyo makita maglatay ko diha idol. Kaya wala yung kagian mga idol more na safe agian idol o doctor idol no. Sa inyo makita idol tanawa idol ng matubig idol tinaw kayo idol bisan asa ka molingi idol tinaw jud kay ang tubig idol labi na sa panahon ngayon nga buwan Marso nga Abril ug Mayo mga idol kang dili tiuwan idol. Sa inyo makita mga idol perting kabugnawa gid kini tubiga idol ug arhi ka dining dapita idol di gid kakapil ug init mga idol kay bugnaw kay ang lasang nila idol ang tubig perti kayong bugnawa lami kay kaligo dili gid maglaba di mo maglantaw idol mapiling gid nimo nga bugnaw jud kay idol. Unya idol lami kay paminaw si mong kaugalingon kay bugnaw kay idol no. So mga idol wala gid kumahay idol. Don't forget to follow us on Bohol Hunters.